राम अच्छा जीशु मोहम्मद जी जे गुरु अच्छा एते ठाकुर अच्छा आम तांकर कि दीक्षा नेबानी आम ठाकुर अनुकूल चंद्र कि दीक्षा नेबा है कि नहीं এইটা হচ্ছে সবুঠারু বড় চিন্তা আমার ঘরে এইনা বি ঠাকুরঙ্কর দীক্ষা নেলা পরে বহুত দেবাদেবী আমি পূজা করুছে আমি যেতে দেবাদেবী পূজা করুছে তার পূজা বিধি আমি জানি নাই আমি কৃষ্ণঙ্কর ফটো রখিছে রামঙ্কর ফটো রাখিছে তার বিধান আছে ব্রাহ্মণ পিলা এরা আমার ঘরে কোন হুয়ে যদি আমি কৃষ্ণঙ্কর মূর্তি রখিছু তার পূজা বিধি আমাকে জনা আছে তার মন্ত্র তার জপ তার তন্ত্র ভোগ লগাইবার পদ্ধতি এগুড়াক জানিবা দরকার যদি সেগুড়াক তুমি ন জানো ঘরে রখিছ দুর্গা রখিছ কালী রখিছ গণেশ রখিছ তাহলে কিছু লাভ হব নাই উল্টা তম ঘরে বিপদ আসিব তার কারণ হচ্ছে যে তুমি পূজা বিধি জানি নাই তাঁকু জগুয়াড়ি ভায়া গোটে রখিদেছ যে মু রামঙ্কর ফটো রখলে মোর মঙ্গল হব মু কৃষ্ণঙ্কর ফটো রখলে মোর মঙ্গল হব গণেশঙ্কর ফটো রখলে মোর মঙ্গল হব এইটা আমার চিন্তা আছে কিন্তু আমি তাকে পূজা করুনা আমি তাকে চৌকিদার ভায়া রখিদেছে যে আমার ঘরে যে সে রখিদেলে আমার মঙ্গল হয়ে যাব এইটা আমার মাইন্ড রে সেট আছে তা ছড়া আর কিছু নাই তেমন যেতে পর্যন্ত মনিষ গুরু গ্রহণ করি নাই সেতে পর্যন্ত কিছু পাইব নাই যেতে পর্যন্ত শুধু শাস্ত্র লেখা হয়েছে ভাগবত লেখা হয়েছে গুরু গ্রহণ নকরি দেবতা পূজা কলে নরকু যাতে যে গুরু গ্রহণ করে নাই দেবতা মানে কৌশি দেবতা পূজা পাতে নাই শাস্ত্রে লেখা হয়েছে কৌশি দেবতা পূজা পাতে নাই গুরু গ্রহণ কলা পরে যাইকি শাস্ত্রে লেখা হয়েছে সে যাইকি পূজা পাইবে ভগবান তেমন জীবন্ত গোটে ঠাকুরঙ্কর লীলা কথা কইবে যে সুবোধ সেন ঠাকুরঙ্কর জনে পরম ভক্ত ଥିଲେ ଆଉ ସୁବୋଧ ସେନ ସିଏ କଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ବାପା ହଉଛନ୍ତି କବିରାଜ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ତ ଯେତେବେଳେ ସୁବୋଧ ସେନ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଆସି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କବିରାଜକୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ଯେ ଆମର ଘର ସାରା ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ तू गोटे कहार गोटे दीक्षा नहीं आसु तार तो ना पता किसी नहीं तार आइडेंटिटी किसी नहीं ठाकुर अनुकूल चंद्र किए कहीं जानी तो नहीं तू कहार नहीं कहार गोटे दीक्षा नहीं आसु तू गोटे बहुत बड़ पाप करदेलु आमर तो कुलगुरु होचुती रामकृष्ण ठाकुर भगवान तू कहीं दीक्षा नेलु सुबोध सेन ताको बापा को बुझाउछंती जे ये होउछंती पुरुषोत्तम रिसेंट प्रॉफिट ये पुरुषोत्तम से जुग जुग धरी करी आसले जेतेबेले रामकृष्ण ठाकुरंकर शरीर त्याग कले कले मु आ 2 वर्ष परे आसीबी आ ठाकुर 2 वर्ष पर आछंदी किंतु कविराज तांको बापा बुझिया पई राजी नहीं कहले ठीक अछि मु तू परीक्षा करू तू आम घर को ठाकुर अनुकूल चंद्र को डाक आम घर को तो रामकृष्ण ठाकुर बहुत थर आछंदी किंतु तू डाक मु जदी तांको रामकृष्ण ठाकुरंकर छवि देखि पारिबी तांको भितरे ताले से होजि पुरुषोत्तम ठाकुर तू जहा को दीक्षा नै छु से होछि ठीक तो से कहले ठीक अछि मु डाकिबी गले पावना हिमायतपुर सुबोध सेन जाई किना जते बेले ठाकुर पाखे बसुँच देखुं बहुत भिड़ अच्छी नवेदन करना से जाकि ठाकुर जिते पाखे बस ठाकुर तो अंतर्जामी सब जानती से कहले सुबोध किए रे बोले ठाकुर आपण आम घर को दिने चलतु कहले मु कलिकता गले तुम घर को जीवी ठाकुर कहले निहाती जीवी कहले से मोर पुराणा जगह सुबोध सेन मैं भितर खाली झटकी लगिगला कहले पुराणा जगह जिते कहीदे आगु तो रामकृष्ण ठाकुर आसर को तेणु पुराणा जगह जिते ठाकुर कहीदे सी भितर गोटे माने शिहरण सृष्टि हो गला जहाँ भी हो किसी दिन पर जिते घर को आसुँच सुबोध सेन को कही ना जे मु तुम घर को एति तारीख जीवी कि हठात ठाकुर घर को पहुंची जाइए पहुँचला दुआरे दे कविराज कुथाई आछेन बापा से दौड़िकिना बाहर देखुचे रामकृष्ण ठाकुर आवाज रामकृष्ण ठाकुर केमती आसिले से तो शरीर छाड़बार बहुत दिन हो गला सी केमती आसिले जिते दौड़िकिना आसीचंदी देखुचंदी जड़े युव पिला यदि आपनकर नाम कौन कहले मो नाम होची अनुकूल चक्रवर्ती कहले अनुकूल चक्रवर्ती हां मो पुओ तो कहितला शिशि ठाकुर अनुकूल चक्रवर्ती आसंतु आसंतु घर को आसिला बेले कविराज तांको बापा सुबोध सेन को बापा परीक्षा करजंदी गुटे परे गुटे कहले रामकृष्ण ठाकुर जते बेले आसंती से आम घरर बा रास्ता रे पसंती हमर तो दीटा रास्ता अछि देखिबी ठाकुर को रास्ता रे पसुजंदी जाओ जिते बेले सुबोध सेन ठिया आइजदे ठाकुर से रामकृष्ण ठाकुर जो रास्ता रे पसंदी ठाकुर भी से रास्ता रे पसी गले तांको घर को तांको भितरे टिके परीक्षा रे पास करि गले ठाकुर किंतु तांको भितरे टिके जागृत देला जे ठाकुर होजंदी रामकृष्ण ठाकुर किंतु परीक्षा छाड़ी नांदी पुणी घर भितरे जते पसंदी अरे रामकृष्ण ठाकुर को चिया तो बहुत दिन रु फाका पड़िछि केही आ बसंती नै आ सेटा तो धुली हेकरी बस पड़िछि आम घर तो बहुत चियार अछि जदि ठाकुर अनुकूल चंद्र से चिया रे बसंती ताहाले मु जानि से होजंदी से रामकृष्ण ठाकुर पसिकिना सीधा करे कविराज हमार चेयर काई करे ठाकुर मु तो जानि नै आपन को चेयर कोडा काई कि से तो ठाकुर अनुकूल चंद्र भाई छथि ना रामकृष्ण ठाकुर भाई ना आदि कविराज तण मु
ବସନ୍ତୁ କହିଦେଲେ କବିରାଜ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠାକୁର ସେଇ ମହିଳା ଚେୟାରଟା ଟାଣି ଆଣିଲେ, ଟାଣି ଆଣିକରି ଝାଡ଼ି ଦେଲେ କେଇରେ ଏଇ କନାରେ ଝାଡ଼ି ଦେଇକରି ସେଠି ବସିଗଲେ। କବିରାଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସୁବୋଧ ସେନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ। କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିନାହାନ୍ତି କେବେ ଆସିବେ। ନତମସ୍ତକ ହେଇକରି ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କରି ସୁବୋଧ ସେନ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଠିଆ ହେଲା ଭିତରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଯାହା ଯାହା ଖାଆନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଖାଇବେ କି ନାହିଁ କବିରାଜ ମାନେ ସୁବୋଧ ସେନଙ୍କ ବାପା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ମୁଁ ଟିକେ କାଜୁ ଖାଇଛୁ ଜାଣିନି କି ଆଣିଛୁ। କବିରାଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଆରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ବି ତ କାଜୁ ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ମାଗନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣିକି ଦେଲେ କବିରାଜ ଯେ କାଜୁ ଖାଇଲେ। ଠାକୁର ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ପେଟଟା ଟିକେ ଗଡବଡ ହେଇଛି, ତୁ ପରା ସେ ପାଚନ ଔଷଧ ରଖିଥାଉ ଯୋଉଟା ହଜମ ଔଷଧ ଆଉ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେ। କହିଲେ ଠାକୁର ମୋର ହଜମ ଔଷଧ ନାହିଁ। କହିଲେ ମୁଁ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଖାଇ ତୁ ଜାଣିନି କି। କବିରାଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଆମ ଘରେ ଆସିକରି ଯାହା ଯାହା କରନ୍ତି ସେମ୍ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଇଗୁଡା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଠାକୁର ସିଧା ସିଢି ଉପରେ ଉଠିଗଲେ ଦୁଇ ତାଲା ଉପରକୁ। ଉଠିକିନା କବିରାଜଙ୍କର ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ସେଇଠୁ ଯାଇକରି ସେ ଯୋଉ ହଜମଲା ଔଷଧ ଯେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି କବିରାଜ ସେଇ ବୋତଲଟାକୁ ଟେକି କରି ନେଇ ଆସିଲେ। କହିଲେ ଏଇ ଦେଖ ଏଟା ପୁରା ଦିଟା ଔଷଧ ଅଛି ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ଔଷଧ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ସୁବୋଧ ସେନଙ୍କ ବାପା ପୁରା ନତମସ୍ତକ ହେଇକରି ଭଅ ଭୟ କରି କାନ୍ଦିଲେ। କହିଲେ ଠାକୁର ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକରି ଆସିଲା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ତୁ କାହାର ନେ କାହାର ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକରି ଆସିଥିଲୁ। ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଇଏ କୋଉ ନା କୋଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁର ଧରିକରି ଆସି ମୁଁ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି। ମତେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। এই হচ্ছে শিশু ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র। যুগ যুগ ধরিকরি আসନ୍ତି এবং আসিকিনা সে লীলা করি যাଆନ୍ତି। ଆଉ ସେ লীଳାଟାକୁ ଆମକୁ ଆଚରଣରେ କରିବାର ଅଛି। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖାଇଲେ କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛୁ। ଠାକୁର ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ ଯେ ସତନାମ ମନନ କର, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛି ତୁମର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଭାବିବା ପାଇଁ ହବ ନାହିଁ। ତା ମାନେ କଣ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁ ସେଠି ଯାହା ଯାହା ଶିଖିକିନା ଯାଉ ସେଟା ଆଚରଣରେ କରିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଡାଲମା ଭାତ ଖାଇ ଦେଇକରି ବାହାରକୁ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ମଣ୍ଡଳଟା ପୁରା ଖରାପ ଲୋକଟା এইগুলা আমার আলোচনা হব। আর সেইটিরে পাপ আହୁରି ধারিকিনা তোম ভিতরে রহিব, তুমি আগକୁ ଆଉ বଢি পারবে ঠাকুরଙ୍କ আচরণରୁ বাহারি ଯିବ আউট ହେଇ ଯିବ। তেଣু ঠাকুর যে পুরুষোত্তম বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর মালিক সেটা ଆଉ ଗୋଟେ প্রমাণ দেবে। সেই দাদা মতে কইলে যে আপন যে ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র কে সেই পরিচয়টা আপন দিয়ন্তু। তো সেইতিবে সেইটার উপরে আমি আলোচনা করছি। সত্যেন্দা মতে পছাড়ে সেই কথাটা কইলে যে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দଙ୍କର গুরু হউଛନ୍ତି রামকৃষ্ণ ঠাকুর। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନରେନ ତାଙ୍କ ବାପା ମା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। କାହିଁକି ନେଲେ? ସେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ରିସେଣ୍ଟଲି ପ୍ରଫିଟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଉ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ବୋଲି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସାରା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ କଲେଜ ସ୍କୁଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ନ ଧରାଯାଏ ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେ କୃଷ୍ଣ ପୂଜା କର କରୁନାହାନ୍ତି କି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାର 26 ତ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ନେଲେ? ସେଇ କଚ୍ଛପ ଅବତାର, ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର, ବରାହ ଅବତାର, କୁର୍ମ ଅବତାର, ସେଇ ଯୀଶୁ ମହମ୍ମଦ ରସୁଲ କୃଷ୍ଣ ରାମ ଏତେକା ଅବତାର ନେବାର କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲା? ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲା ଯେ ଯୁଗ ମାଫିକ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସେଇଟା ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। এই কলি যুগের যাহা আবশ্যকতা সেইটা পুরুষোত্তম আসিকি আমাকে শিখাই দেলে। আজ প্রত্যেকটি পরিবারে হিংসা আছে। আজ দেখন্তু এতে মা ভাই মানে আসছন্তি সমস্তে কোন সবু পরিবার নেই করে আসছন্তি কি একুটিয়া মা আসছি তো কি জনে ভাই আসছি তা ছুয়া পিলা স্ত্রী কেই আসি না। তা মানে কোন যে তাকর দরকার নাই কি সৎসঙ্গ দরকার সমস্তঙ্কার। সৎসঙ্গ পরিবার নেই করে আসিবা দরকার আর সমস্তে আসিবা দরকার। সে সৎসঙ্গ কোনসি খারাপ নহে। সৎসঙ্গ হচ্ছে গোটে পবিত্র ক্ষেত্র যোউঠে 1.5 ঘন্টা বসলে আয়ুষ বৃদ্ধি হুয়ে। আর আমি সৎসঙ্গ হি আসুনা আমি ভাবু এ সেঠে যাই করে কোন হবো কোন নাই কোন গোটে ভাষণ মারবে সেগুলা শুনি করে কি লাভ আছে। আম মন ভিতরে সেইগুলা চিন্তা বেশি পসে। কিন্তু সৎসঙ্গ আসলে এই আসিবা ভিতরে ক্রিয়া সৃষ্টি হুয়ে বডি ভিতরে। এইটা যদি অভ্যাসগত হয়ে যায় সে পরিবার আর সেই ছুয়া মানে সংস্কারিত হନ୍ତି। আর যে পিলা মানে সৎসঙ্গ আসନ୍ତି নাই সেই পরিবার পিলা মানকু দেখନ୍ତି মদ মাতল চরিত্রহীন হইকিনা বুলুଛନ୍ତି। আজর সমাজে তাহা হি হଉଛି। তাଙ୍କ ভিতরে খারাপ গুণ গুড়াক ভর্তি হয়েছে। বাপা মাଙ୍କ সামনে কেবে খাতির করবে নাই বড় হলে। পুଣି যদি উদাহরণ দেবে রিসেন্টলি আমার প্রফিট হচ্ছে শিশু ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র, প্রভাবতী দেবী এবং জানকীনাথ বোসଙ୍କର মা বাপা হচ্ছে কৃষ্ণଙ୍କର ভক্ত, কিন্তু প্রভাবতী দেবী এবং জানকীনাথ বোস সে ঠাকুরଙ୍କର
ମନ୍ତ୍ର ଶିଷ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର 14ଟା ସନ୍ତାନ ସେଇ ଭିତରୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହଉଛନ୍ତି ନବମ ସନ୍ତାନ 7ଟା ଝିଅ ଏବଂ 7ଟା ପୁଅ ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ ଏବଂ ଆଉ ସେଇ ଭିତରୁ 8ଟା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଦେବତା 8ଟା ଦେବ ସନ୍ତାନ ମାନେ ସବୁଗୁଡା 14ଟା ଯାକ ଦେବ ସନ୍ତାନ ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କି ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲିକିନା ତାଙ୍କର ଘରେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଦେବ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିଧାନଟାକୁ ଆଚରଣରେ କରିଥିଲେ ଭଜନ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ତାଙ୍କ ଘରେ 8ଟା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କିନ୍ତୁ ପାବନା ହିମାୟତପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ତିଆରି ହେଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଇଟା ବୋହିକିନା ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ ଅର୍ଡର ଦଉଛୁ ଏଇ ସେଟା ପୁରା କେତେଟା ପଡୁଛି ଉଠେଇ ଦେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଉଠେଇ ଦେନେ ଆମେ ଅର୍ଡର ମାନେ ମାଲିକ ହେଇଯାଇଛୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଗଲାବେଳେ ନିଜ ହାତରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କଲେ ଅହଙ୍କାର ପତଳା ହୁଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଯାହା କାମ ଥିବ ନିଜ ହାତରେ କରିବେ ଅର୍ଡର ଦେବେ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଯୋଉଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାର ଅଭ୍ୟାସଟା ବେଶୀ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଶେଷ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ରିସେଣ୍ଟଲି ପ୍ରଫିଟକୁ କାହିଁକି ଧରାଯାଏ ସେଦିନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରୁକ୍ମଣୀ ଦି ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ କାହିଁକି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧରିବା ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୁରୁ ବା ପ୍ରଫିଟକୁ କାହିଁକି ଧରିବା ଆମେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରି ପାରିଥାନ୍ତେ ତାର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଦେବି এইগুলা তো প্র্যাকটিক্যাল কথা দুইটা কইলি তিনটা কইলি কিন্তু ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ କହିବି କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରୁକ୍ମଣୀ ବସିଥାନ୍ତି ବସିଥିବା ସମୟରେ ରୁକ୍ମଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିଲଣି ଏଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ହନୁମାନ ତ କାହିଁ ତମକୁ ଦିନେ ବି ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲାନି ସିଏ ପରା ତମର ପରମ ଭକ୍ତ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଇଡରେ ଗରୁଡ ବସିଥାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗରୁଡ ଯା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକି କରି ଆଣ ଗରୁଡ ଗଲେ ସ୍ୱୟଂ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହଉଛି ବାହନ ଯାଇକିନା ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୁମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ତୁମେ ଆସ ରାଜ ଦରବାରକୁ ହନୁମାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋର ଜୀବନର କାଣ୍ଡାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋର ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଁ କାହିଁକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯିବି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଲେ ଗରୁଡକୁ ଗରୁଡ ଆସି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣକୁ ସେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ତୁ କଣ କହିଲୁ ରେ କହିଲେ ନାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଡାକିଛନ୍ତି ଆ ବୋଲି କହିଲି କହିଲି ସେ ଭଳିଆ କହିଲେ କଣ ସିଏ ଆସିବ ତୁ ଯା ଆଉ ଥରେ ଯା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ହନୁମାନ ବଳ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ ପିଟି ପୁଟା ଦେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ସେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଅଛି ତୁ ଯା ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ତାର ଡର ନାହିଁ କହିଲେ ତୁ ଏଥର କହିବୁ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ତୋର ଭଗବାନ ଯିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଏ ହିଁ ଏ ଯୁଗରେ ଅବତାର ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଗଲେ ଗରୁଡ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯାଇକିନା କହିଲେ କହିଲେ ଏ ଯୁଗରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କିନ୍ତୁ ହନୁମାନର ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୀଳା କେମିତି ରିସେଣ୍ଟଲି ପ୍ରଫିଟକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡେ ତାର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ତ ଯାବେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯିବି ମୋର ସମୟ ହେଲେ ଯିବି ହନୁମାନ କହିଦେଲେ ଯୋଉ ଦିନ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦ୍ୱାରପାଳ ତାକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଛି କହିଲେ କାଇଁ ପଶୁଛ କହିଲେ ନା ମତେ ପୁରା କୃଷ୍ଣ ଡାକିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି କହିଲେ ରୁହ ଟିକେ ଏମିତି ଛୁଇଁ ଦେଲା ଯେ ସେ ପଡିଗଲା ଦ୍ୱାରପାଳ ତାକୁ ସ୍ୱୟଂ ରୁଦ୍ର ଅବତାର ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କର ଅବତାର ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅଟକେଇବ ସିଧା ପଶିଗଲେ ରାଜ ଦରବାର ଭିତରେ ପଶିକିନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରୁକ୍ମଣୀ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଣାମ କରୁନାହାନ୍ତି ହନୁମାନ କାହିଁକି ସେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଏ ତ ରାମ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପଶିଗଲେ ପ୍ରଣାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଠିଆ ହେଇକିନା ରହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଏଇ ତୁ ମତେ କଣ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନି ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ତ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ତମେ ଜଣେ ନର ଶରୀର ଧରିକରି ତମ ନାଁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ତମର ଏଇ ଗରୁଡ କହିଛନ୍ତି କହିଲେ ତୁ ଭଲସେ ଦେଖ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଭଲସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ରାମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡିକରି ପ୍ରଣାମ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଯୁଗରେ ବି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସୀତା ମା କାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ ହାତ ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କର ଆଡକୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେ ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ପୁରା ଦେଖାଯାଇଛି ଭୋ ଭୋ ହେଇକରି ହନୁମାନ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ସାରା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ବି ସରିଲା ତାପରେ ବି ଠାକୁର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ରହିଛନ୍ତି ହନୁମାନ ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ ମାଫିକ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଉନ୍ନତି ହେବନି ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ହେବା କିନ୍ତୁ ପାଳନ କରିବା ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର ଆଚରଣ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ ଖାଲି ନାମଟା ନେଲେ ଆମ ଭିତରେ କଣ ହୁଏ କ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସଂଯୋଗ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାଟା ବଢେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାମ ଗୁଡାକ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାମ ଗୁଡାକ ନ କରୁଛୁ ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି ଖାଲି ଛୋଟ କଥାଟା କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି ସମୟ ଅଛି ତ
যাবে এই ছোট কথাটা কই মোর বক্তব্য শেষ করবি খালি নাম এই যে নাম আমি যে ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র को ধরছু এটা কোনসি অলগা সংস্থা নহে কৃষ্ণଙ୍କ নাম ଆମେ ନଉ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନାମ ନଉ ରାଧାଙ୍କ ନାମ ନଉ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଏଟା ଗୋଟେ ଜୟଗୁରୁ ସଂସ୍ଥା ଏଟା ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍ଥା କୋନସି ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ ସ୍ୱୟଂ ଆମେ କୋନ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ନାମ ଜପ କରୁ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସେତେବେଳେ କୋନ ଅନୁକୂଳ ଅନୁକୂଳ ଜପ କରୁ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଣେ ସନାତନୀ ଧର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ନଉ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ରାଧା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ନିଏ କେମିତି ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलरे कार नाम होला राधाଙ୍କ ନାଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବେଦରୁ ଆସିଛି ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଗୁଡ଼ାକ ମନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମତ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ କାହାର ନାମ ରହିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ କେତେବେଳେ କରୁଛେ ସକାଳରେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ତାହେଲେ ଦୁଇ ଥର ଆମେ ଜପ କରୁଛେ ଯଦି ସାଧାରଣ ସନାତନୀ ଦୁଇ ଥର ନାମ ନ ନେଇ ପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନାମ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା କଦାପି ନୁହେଁ से तांकु बात देई कर कोनोसी जिंस नुहे आ देखिबे जेतेबे देवघर जिबे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम जेते प्रार्थना जय राधे प्रार्थना सरे सेतेबेले माता मनमोहन धाम रो किछि गुरु भाई बाहरी ठाकुर बाड़ी रे प्रणाम करी के बरदा बाड़ी हे समाधि हे करी माता मनमोहन धाम रे दिएड करथि चैतन्य महाप्रभु बाहर करथिले तार सत्संग कोन अलगा संस्था ठाकुर ब्राह्मण परिवार रे जन्म होइतिले शाळग्राम पूजा करबार विधान अछि जे वेद भवन जाईछि से देखिछि सेटे गोटे बडो शाळग्राम अछि प्रत्येक दिन तुलसी एवं चंदन दे पूजा हुए सेठी प्रत्येक दिन वेद उच्चारण हुए सत्संग कोन अलगा संस्था ना सत्संग प्योरली सनातन को ठीक ठीक भाव रे पालन करे कोनोसी अलगा नुहे हमें कोनोसी अलगा भाबिबा नै स्वयं प्रभु गुरु हे क्रिया आछथि से यीशु मोहम्मद रसूल चैतन्य महाप्रभु हे क्रिया आछथि से ताको परिपूर्ण करि के आछथि ताको बात देई करि नुहे तेणु तो ठाकुर अनुकूल चंद्र होचथि जीव एई जुगर जुग पुरुषोत्तम खाली कथाटा ए नाम रो कथा के वक्तव्य शेष करबी श्रीपति मंडल जाबे समय हे जेछि दादा इशारा करलेनी ना ना अछि टाइम अछि जाबे श्रीपति मंडल गोटे पाठ पढी नाथि ठाकुर जने परम भक्त दीक्षा नै छथि दीक्षा नै करे जेतेबे आसिला परे से कोन हे जे ताकर भाई माने को दे हमर तो कुलदेव गुरु आसंती वर्ष रे 3 थर 4 थर तू काहार गोटे दीक्षा नै करे पळै आछी जेतेबे ए कथा कहले कहले ठाकुर अनुकूल चंद्र कर हमें तो देखु 3 वर्ष लानी तू ठाकुर अनुकूल चंद्र कर सत्संग करछु प्रत्येक मास किंतु तू आम वंशर कलंक तू गुडे आम घरर अपवित्र तू ए घर बाहरी जा ताकर वंशर भाई माने ताको बहुत गाली देले कहले काहार तार आइडेंटिटी नै किछि नै कोउटे अनुकूल चंद्र रो तू गुडे दीक्षा नै जेछु तू आम सहित रहि पाइबो नै हमर वर्ष रे कुलगुरु आसंती 4 थर तार हमें पाद धुई दउ तार पादर पानी पिउ चूड़ा चावल टंका पैसा देके हमें विदाई करू किंतु देखिला बेले तू गुडे कोउना कोउटे गुरु रो धरि करी आछि तू हमर वंशर कलंक तू आम घरर कलंक तू बाहरी जा श्रीपति मंडल दा कहले ठाकुर मो कुआडे जिबी ता भाई मान को कहले मु कुआडे जिबी मोर तो पैसा पत्र नै पाठ पढी नै किछि नै कुआडे जिबी सेते बेले को जदी आपण माने मो पई घर बनै देबे ताहाले मु जोठी पारबी सेठ रहबी कहले ठीक अछि तू गां बाहर तो पई घर बनै देबा तू सेठ रहबी किंतु एई रास्ता नै कर जीवन रे जीवन जाई छुर तोर गोड़ हाथ भांगी दिया श्रीपति मंडल दा मूर्ख लोक जहा बुझी जदी अधा बुझी जदी ठाकुर को पूरा गभीर भाव रे भलो पाउ जदी मास रे थरे सत्संग कर जदी ठाकुर को छाड़ीबे नै किंतु कुल गुरु को छाड़ी देबे जा भी हो ताको गां बाहर गोटे घर तयारी कर दिया गला जेते बेले घर तयारी कर दिया गला हठात दिने कोन आइछि से गां दांड देई करी जाउछंती आ सेई दिन ताको वंश रे ताको घर को कुल गुरु आछंती हठात जेते बेले जाउछंती ताको बड़ भाई बाहरी गले भाई कहले ए श्रीपति तू एडे किपे आसु तोते मना करा हेतिला बा तोर गोड़ हाथ भांगी देबी जानिछु ना तू ए रास्ता रे आसिलु एदी भीषण गाल देछथि ताको भाई माने मारिबा पिटवा बढिया कहले तो गुरु तो जीवन रे तो घर को केबे आसीनी हमर कुल गुरु देख वर्ष रे 4 थर आछंती तार हमें पाद धोई दो पादर पानी पिउ एवं तार चूड़ा चावल टंका पैसा सब दो तो देखला बेले तोर गुरु तो जीवन रे केबे आसी नाथि एई कथाटा श्रीपति मंडल दाको मुंड भीतर पसी गला तोरा एटा तो सत कथा मो गुरु तो जीवन रे केबे भी मो घर को आसी नाथि किंतु देखला बेले को हमर कुल गुरु तांको तो वर्ष रे 4 थर आछथि मु जीबी पावना हिमायतपुर ठाकुर को एई कथाटा कहबी सीधा श्रीपति मंडल दा आसी आ घर को फेरिले नै सीधा पळैले जाईकिना पावना हिमायतपुर से आश्रम को जेते बेले जाईकरी पहुंचु जदे से आ निवेदन करि पारु नाथि जेते बेले गुटे कोण रे बसिकिना कांदु छते से सेते बेले ठाकुर तो अंतर्यामी विश्व ब्रह्मांडर मालिक से कहते ए श्रीपति की होइलो रे कहले ठाकुर आपण तो मो घर को केबे भी गले ने हमर कुल गुरु ना वर्ष रे 4 थर आसंती ठाकुर चट करी कहि पकेले
କହିଲେ ତୁ ପରା ସେ ଶୁକ୍ରବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥିଲୁ, ଖଜୁରୀ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, ପେଡା ଭୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, ମୁଁ ଖାଇଛି। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଠାକୁର ମୋ ଘର କାହିଁ ରହିଲା, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ତୁ କଣ ଭାବୁରେ ମତେ? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଭାବେ, ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବେ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଲିକ ବୋଲି ଭାବେ। ତୁ ଯୋଉ ପଇଡଟା ଦେଇଥିଲୁ ମୋ ପାଖରେ, ତା ମୁହଁଟା ତୁ କାଟି ନଥିଲୁ, ତା ମୁହଁଟା ତୁ କାଟି ନଥିଲୁ, ମୁଁ ପଇଡ ପାଣି ପିଇ ପାରିଲିନି ରେ। ତୁ ଏଥର ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବୁ ପଇଡଟା କାଟିକିନା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଗୋଟେ ଢଙ୍କେଇ ଦେବୁ। ମୁଁ ଟିକେ ପଇଡ ପାଣି ପିଇବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତୋ ହାତରୁ ମୁଁ ପିଇ ପାରିଲିନି ଘରେ ସେ ଡାବ ପାଣି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଭୟ ଭୟ ହେଇକରି ମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳକା। କହିଲେ ଠାକୁର ମୋ ଘରକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଅଧମ ଜାଣି ପାରିଲିନି, ମୂର୍ଖ ଲୋକଟା। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେମିତି ମାନେ ଲୀଳା, ଠାକୁର ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା। ତାହେଲେ ତୋ ଘରକୁ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯିବି ନା ମାସରେ ଥରେ ଯିବି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯିବି ନା ମାସରେ ଥରେ ଯିବି ରେ। କହିଲେ ଠାକୁର ମୋ ଘରକୁ ମାସରେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। ପୁଣି ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ତୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦଉ? କହିଲେ ହଁ ଠାକୁର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦିଏ। କେତେବେଳେ? ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିଏ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦଉ ତୁ କଣ କରୁଛେ? ମତେ ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁ ତ? ଆମେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ପଇସା, ଆମେ ପଇସା ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦଉଛେ। ସେଟା ମନ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମରି ଭୋଗର ଲାଗି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଅର୍ଘ ଦଉଛି। ମାନେ ଭୋଗର ଲାଗି, ମାନେ ଏଇ ବିନିମୟରେ ଆମେ ସେଉଟା ଗୋଟେ ଭୋଗ ଦେବା, ଫୁଲଟା ଗୋଟେ ଭୋଗ ଦେବା, ପତ୍ର ଗୋଟେ ଭୋଗ ଦେବା, ଠାକୁର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପଇସା ବୋଲି କଥା ନୁହେଁ। ବହୁତ ଲୋକ ପାଉଁଶ ଭୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ ବାଲି ମିଠା ଭୋଗ ଦେଇଛି, ଠାକୁର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଉଘରକୁ ସେ ସେଉ ଫଳଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡେଲି ଦେଲେ ଆମେ ପଠେଇ ପାରିବା କି? ଗୋଟେ ସେଉ କିଲୋ ଆଜି 100 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସେଉ ମିନିମମ୍ 100 ଗ୍ରାମ ହବ, 10 ଟଙ୍କା ହବ ଗୋଟେ ସେଉର ଦାମ। ଆମେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କେତେ ଦଉଛେ? ଟଙ୍କାଟେ, 1 ଟଙ୍କା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦଉଛେ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି 20% ଦିଆଯାଏ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଏ, ଇନକମର 20%। ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ଦଉଛେ? ଟଙ୍କାଟେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦଉଛେ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ମାନେ ଟଙ୍କାଟେ ଆପଣଙ୍କର କି ଜିନିଷଟା ମିଳିବ? ନକୁଲ ଦାନା ବି ମିଳିବନି, ହଁ କି ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଠାକୁର କେତେ ଦୟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ବି ଆମକୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି ଠାକୁର, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁର। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଭୋଗ ସେ ପଠେଇ ପାରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ପଇସା ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା ତା ବିନିମୟରେ। ତାହେଲେ ତୁମରି ଭୋଗର ଲାଗି ଯୋଉ କୁହାଯାଏ, ସେ ସମୟରେ ଠାକୁର କହିଲେ ଦେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦଉ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ମୁଁ ତୋ ଘରକୁ ଡେଲି ଆସେ ରେ, ତୋ ହାତରୁ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତତେ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଭରି କରି ଦେଖେ, ଏବଂ ତତେ ପ୍ରାଣ ଭରି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତୋ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଦେଖେ, ତାପରେ ମୁଁ ଆସେ। ତାହେଲେ ତୋ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବି ନା ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯିବି ରେ? ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ତା ଭବ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମୋ ଘରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସନ୍ତୁ। ମାନେ ଭବ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ତୁ ନାମ ଜପ କରୁ? କହିଲେ ହଁ ଠାକୁର ମୁଁ ନାମ ଜପ କରେ ଯେ ସବୁବେଳେ କରିପାରେ ନା, ଏଇ ସକାଳେ ଟିକେ ବସିକିନା କରିଦିଏ 5-10 ମିନିଟ। କହିଲେ ମୁଁ ତତେ କହିଛି ପୁରା ଅଜପା ନା, ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସବୁବେଳେ। ଠାକୁର ଟିକେ ଟିକେ କରେ, କେତେବେଳେ ମନେ ପଡିଗଲେ। ତୁ ଯଦି ସଦା ସର୍ବଦା ନାମ କରିବୁ ନା, ତୋ ସହିତ ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଥିବି ରେ। ତୋର ଦୁଃଖ ବିପତ୍ତି ଗ୍ରହ ଦୋଷ ସମସ୍ତ ସମୟରେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବି, ତତେ କେହି ବି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କହିଲେ ଠାକୁର এইটা তো মোর ভুল হয়ে যাইছি। କହିଲେ ଏଥର ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା କରିବି। ତାହେଲେ ତୋ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବି ନା ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯିବି? କହିଲେ ଠାକୁର ମୋ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ରୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ତା ଭୋ ଭୋ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ନାମର ମହତ୍ୱଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନା। ଏଇଟା 4ଟା ଅକ୍ଷର ନାମଟା ଆମେ କରୁ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିପଦ ପଡ଼ିଗଲା, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡର ଧରିନିଅନ୍ତୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା, କିଡନୀ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକି ପଡ଼ି ରହିଛି, କିଏ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଚାଲ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବକୁ ନିବେଦନ କରିବା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କି କହିଲେ? ପଙ୍ଖାଟା ଧରିକିନା ରହିଲେ ପବନ ଆସିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ହଲେଇବା ପାଇଁ ପଡେ, ମାନେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। ଆମେ ନାମ କରିବା ନାହିଁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବା, କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। এই ଯୋଉ ଆମର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଝିଅର ଦେହ ବହୁତ, ମାନେ ଝିଅର ପୁଅ ମାନେ ନାତିର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ। ଏଇ ନାମର ମହତ୍ୱ କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ 4ଟା ଅକ୍ଷର ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ନିବେଦନ 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 ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ନା করে যে পেতে চায় দুঃখ তার পিছে দেয়, হ্যাঁ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦୌଡ଼ିବ ତ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଆମେ ତ କରିବା ନାହିଁ, ନାମ ହିଁ କରିବା ନାହିଁ, ତ ଦୁଃଖ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିବ। ସେଟା ମାନେ ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଝିଅର ପୁଅ ମାନେ ନାତିର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଝିଅ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ମୋ ପୁଅ ଦେଖ ଏ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ପିଉଛି, କେତେବେଳେ ମରିଯିବ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ତାର ତ ପାଣି ବି ଗଳୁ ନାହିଁ, କରିବି କଣ? ତୁମେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ନିବେଦନ କଲେ ହବନି? ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାତି, ନାମଟା ବେଳେ ବେଳେ ମନେ ପଡେନି, ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ। ତ ତାଙ୍କ ଝିଅ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ତୁମେ ଯାଇକି ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ରାଗି ପଡ଼ିଲେ। ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ 1200 ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ସେଇଟାକୁ ଛାଡି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଜଣେ ସାଧନା ସିଦ୍ଧ
मनुष्य साधारण व्यक्ति नुहंती संगे संग झियो को कोई पकेले कहले खाली निवेदन 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 ठाकुर जो चारोटी अक्षर नाम देइछथि तार को किछि भेलु नै तू नाम करूनु कहले बापा मु मो पुओ को धरि कर बारंबार नाम करछि किंतु मोर किछि लाभ होनै कहले निष्कपट भावरे ठाकुर को समर्पित कर दे तो पुओ को जहा करछ कर प्रभु किंतु मां मन केबे पुओ को मारि देबो कि से स्वीकार ही कर पाला नै कि बहुत भव भय कर कांदिले सतीश चंद्र गोस्वामी आसिले ठाकुर को पाको जेतेबे पावना हिमायतपुर बसतांती देखुचंदी सामने किशोरी मोहन कहले ए किशोरी मो झियो घर को जा से जो नाम ता नेछि तार विश्वास नाही मो नातीर देह बहुत असुस्थ तू जाई करी धरि करी से नाम कर एवं नाम करी सारिला परे तापरे उदंड कीर्तन करबु तोर कीर्तन मंडली सहित तापरे तू पळै आसिली किशोरी मोहन सतीश चंद्र गोस्वामी को झियो घर को गले झियो घर को जाई सेठी बसिकिना से खट चारिपटे तार कीर्तन मंडली नाम कले 3 घंटा नाम करि सारला परे किशोरी मोहन उदंड कीर्तन आरंभ कले ए कीर्तन करू 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 समस्त थकी किना बसते किंतु ए जो मृदंगर ताळे ताळे किशोरी मोहन किंतु बंद करू नाहांती कीर्तन तांगर चालिछि ए चालिथुवा भितरे देखा जायछि जे हठात से पिलाडी खट ऊपर बसी पडिकिना कहूछि जे मां मते बहुत भोक लागुछि खाइबा पई दे आश्चर्य हे गेले से सतीश चंद्र गोस्वामी को झियो आश्चर्य हे गेले कहले मो पूरा शब्द सीधा दौड़ी आसिना देखछनी ताको पो खट ऊपर बसछि पूरा पुडे पकेले कहले पो तोर भलो लागुछि ना खाइबु से कहले हां मु खाइबी ना मते बहुत भोक लागुछि बहुत दिन हला मु खाइ नथिली ताने देखो नाम रो महत्व कते हमें नाम ता ही करूना खाइबा पीबा बुलिबा चालिबा रुसई करबा सब बेले जेतेबा हमें रुसई करूना नाम करी करी कले हमर देखिबे सेटा प्रसाद हो जाए आ ताकू जे खाए से परिवार रे के रोग व्याधि हुए ना हमें सेटा ही करूना सदाचार ही हमें जानि पारुना सदाचार रे हम परिवार केबे भी रोग व्याधि होबने आ जो माने सदाचार को पालन करूनाती तांको घरे ही बेसी रोग व्याधि सेई गुडा को प्रत्येक जिनिस लक्ष्य करबा दरकार तेनु ठाकुर को धरि करी एई जो हमें विधान गुडा को पाइछे काहे की पाइछे ठाकुर को धरि किना ठाकुर साधारण जिनिस देई नांती जहा ए कोड़ी जुग रे आवश्यकता सेई जिनिसडा आज तो हम परिवार सेई गुडा को ही देखा जाउची सहज ज्ञान हम पाखरे नाही साधारण ज्ञान हम पाखरे नाही जेतबे सुभाष चंद्र बोस आस्तिले ठाकुर को पाखको ताको चेयर दे आइतला बसिबा पे जेतबे चेयर दे आइतला सुभाष चंद्र बोस से चेयर ताको घुंचै पकैले तळे बसी पड़िले माटी ऊपर ठाकुर कहले तुमे तळे काहे की बसछ कहले ठाकुर आपण को जदी मो बा बापांकर गुरु मु केमिति आपण को सामने रे चेयर रे बसिबी एई जो शिक्षाडा एई जो ज्ञानडा कोठु पाइले एई ज्ञानडा घरु पाइले ताने एई घरु केतेबे पाइले ताको बापा मा एटा पालन करूथिले ताको गुरु को सेई भलिया मानुथिले सुभाष चंद्र बोस एई जिनिसडा को नैतिक घरे देखुथिले तो सेई जिनिसडा ताको भितरे क्रिया हला आ आमे देखिला बेले हम घरे केमिति हम आचरण हेबा दरकार सेई जिनिसडा आमे जानिना आ देखिला बेले पिला मान को आमे आशा करूछे जे मो पुओडा खराब हे गेला मो झियोडा खराब हे गेला काहे की हला हमर आचरण ठीक नै हमर जदी आचरणटा ठीक रहइबो ताले एई सुभाष चंद्र बोसंकर भलिया हम भलिया पिला माने हे जे देव पिला हे जे देवता हे जे सब घरे घरे हम घरे देवता माने आसु नांती काहे की हमर चरित्र चलन चिंतन नै एतरो YouTube रे सब देखौ जदी भागवत गीता पाठ कले जो माने प्रेग्नेंसी थांसी मां माने सेमने जदी भागवत गीता पाठ कले बा सेई गुडा को देखिले हम घरे देवता आसीबे किंतु सकाळ संध्या कुकुडा खाउछो एडे भागवत सुनुछो लाभ की हेबो ठाकुर सेहिति पई सदाचार ता प्रथम देखेले सदाचार केमिति हेबा दरकार सेइटा सिकेले घरे रुसई घरडा केमिति हेबा दरकार रुसई घर को हम प्रवेश केमिति करबा चप्पल पिन के हम पसी जाउ रुसई घर को जेतेबेले हमें निज स्वामी पई कोनोसी गुडे भात रांधुचे बा कोनोसी जिंसडा रांधुचे जेतेबेले कथा हे रांधुचे जो छेपटा सेठी पडुची मो स्वामी मो छेपटा खाउछथि माने केते डिसिजन केते माने गुड जिंस गुडा ठाकुर हमको बतै जदी रुसई घरे हमर चरित्र चलन चिंतन केमिति हेबा दरकार नामटा केमिति चालुथबा दरकार कथा हेबा दरकार नै को साडीटा पिंदिथिबा दरकार जो साडीटा हमें बाथरूम को पसी जाउचे लैट्रिन को पसी जाउचे बाहर बुली आछे सेई साडी पिंदि करी हम रुसई कर पकोउचे केते जीवाणु हम सहित आसुची सेइतरे कोन देहटा सुस्त हबो एई छोट छोट जिनिस गुडा को रुसई करे बहुत गुडा जिनिस रही छे एते गुडा कथा तो सत्संग रे कहि हुए ना हेले भी छोट जिनिस गुडा को मु आपन मान को जणाई देली तो एई गुडा को जदी आपन जते बेले चाहिबे जे मो परिवार आ मु परिवार को केमिति सुस्त रखबे खाद्यटा केमिति हेबा दरकार एई जिनिस जते बेले मुंड भितरे पसी जिवो देखिबे आपको परिवार रे समस्त सुस्त रहिबे आज रोग गुडा आसुची कोठु ए जो चाउमीन मैगी बा जो जीरा धनिया जो गुंडो आमे कहूचे आमे गुंडो करिया पे हमको कष्ट लागुची देखला बेले पॉकेट गुडा आनुचे सेले सब तुस दिया होची इटा गुंडो दिया होची आ सेई गुडा को मसला करि करि खाउचे तो कोठी हमर देह सुस्त रहइबो तो हमें ठीके परिश्रम करबा देहटा सुस्त रहइबो
तेणु एई जो ठाकुर अनुकूल चंद्र को धरी आमे पाइछे कोन ठाकुर अनुकूल चंद्र को धरी पाइछे कोन जड़े राय चौधरी गोटे बहुत बड़ जमीदार से ठाकुर ब्रह्म साधन करिया बोली ठाकुर पाखु आछंती जेते से ब्रह्म साधन करिवे ठाकुर पाखरे आसिकर जेते निवेदन करछंती विराट बड़ गुडे जणे जमीदार तांको पाखरे गाड़ी घोड़ा चाकर बाकर से पूरा ठाट से बुलंती एवं जेते कर आदाय करिया पई जाते मारी पिटी किना लोकन को कर आदाय करंती माने गुंडा भलिया लोक तांको मुंड भीतर की पसला जे मु ब्रह्म साधना कर सब पाइछि ठाकुर पाखु आछंती ब्रह्म साधना करिया पई सेठे ठाकुर कहले तते एठी रहिबा पई पड़िबो कहले हां मु रहिबी ब्रह्म जदी पाइबी ब्रह्म माने भगवान को जदी पाइबो काहे की रहिबी आश्रम रे रहिले पावना हिमायतपुर ठाकुर पाखरे 3 वर्ष साधना कले 3 वर्ष भितरे जेतेबे पूरा कंटाय कंटाय साधन कले कहले मु जीबी ना गां गुडी के बुली आसबी ठाकुर को जेतेबे निवेदन करछथि जे ठाकुर 3 वर्ष होला मु ब्रह्मंकर साधना कली आपन को पाखरे रहि किना मु टिके गां को जीबी बुलिया पई धोती पंजाबी पिंदी जंदी जाउछंती गां को चाली चाली जे राजा भलिया गाड़ी रे बुले से चाली चाली जाउछि ताको गां रे के चिन्हि पारले नै कहले एते एते चुटी मोटा लोक से राजा भलिया गोटे लोक से देखला बेल को ये चाली चाली जेतेबे जाउछि ताको के चिन्हि पारु नाथि जेतेबे ताको घर को पहुंचले ताको बापा चिन्हि पारले नै जेतेबे ये परिचय दो जे बापा तुम मते चिन्हि पारे मु बोला तुम पुओ कहले ए तोर कोन भेष तो गोळा रे पूरा सुनार चेन मुदी सब आंगुली रे दुईटा तीनटा कर तू पिंदी दिलु ए गुडा कोन धोती पंजे पिंदी करी हम घर को पळै आसिलु एइटा तोर कोन भेष जे कहले मु ब्रह्मर साधना करतली ठाकुर अनुकूल चंद्र को पाखरे बसिकिना कहले अनुकूल चंद्र रे साधना कर पाइलु कोन तू तो एते लोकन को टंका पैसा धन रत्न मौज मस्ती करतलु मद हाडिया नारी संग करतलु एते की करतलु देखला राजा भलिया तू बंचितलु देखला बळे एइटा गुडा कोन धोती पंजे पिंदी कर पळै आसिलु ताको ए जिनसरा बहुत खराब लागला गारे तार सांग साथी माने भी सेही कथा कहले ठाकुर अनुकूल चंद्र पाखरे रहि तू पाइबु कोन तो तार लॉस हे गला सब बर्बाद हे गला पळे आसले राय चौधरी ठाकुर पाखकु आसिकना ठाकुर पाखरे निवेदन करछते ठाकुर समस्त मते कहउछते जे ब्रह्मर साधना करी मु किछि पाइ नै ठाकुर प्रश्न करछते तू किछि पाइ नै कहले ना ठाकुर मु किछि पाइ नै मते तो समस्त चिन्हि भी पारले नै मते कहउछते तू राजा भलिया थिलु एई जो धुती पंजे पिंदी करी पाइलु कोन ठाकुर पूर्ण पचारछते तू किछि पाइ नै भलो करी भाब जेते बेले 8 9 पर ठाकुर गोटे ही कहले किछि पाइ नै किछि पाइ नै किछि पाइ नै सेते बेले राय चौधरी चिंता कले कहले ठाकुर मुई ब्रह्मर साधना करी भलो मंद विचार करिवार शक्तिटा पाइ गेली कोउटा भलो कोउटा खराब एई जिंस विचार करिवार शक्ति पाइ गेले ठाकुर कहले ताई एई जिनिसटा कोनोसी टैबलेट खाइले मिले ना कोनोसी जगह रे पैसा फिंगी देले मिले ना कोनी थारे शिक्षा लाभ कले मिले ना लोक तो बहुत बड़ बड़ ऑफिसर केते टंका वाला लोक हे जंती केते बड़ बड़ लोक हे जाय जंती धनी लोक हे जंती किंतु लोक भलो मंद विचार करिवार भलो पाइबा जिनिसटा आज पर्यंत शिखि पाला नै आ तू जते बेले एटा शिखिलु एटा सहज रे हुए ना सेते बेले राय चौधरी अनुताप करथिले कहले ठीक कथा तो मु लोककठु टंका लुटी किना खाउथिली नारी संग करथिली मद खाउथिली लोक को हत्या करथिली किंतु एगुडा तो सब पाप कर्म ताने ब्रह्मर साधना कले कोन मिले चिंता करंतु जोटा सत्येंद्र हमको कहिथिले जे शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र कोन पुरुषोत्तम एटा बुझेया पई चेष्टा करथिले एवं एई जिनिसटा जदि आपन तांकु धरि किना चालंती जीवन रे केबे दुख पाइबे नै किंतु जदि आचरण न करी खाली भजन कीर्तन करबे माने एठी सुनी किना पळेबे किंतु एठी बाहरी गला परे जदि परनिंदा पर चर्चा चले ताने जेति की धर्म करथिबे ता अपेक्षा बेसी आपन को घरे काळ ग्रासिबो तेनु धर्म माने कोन जे धरि किना रखिबा ध्रुव धातुरु आसीची तेनु धारण करिबा तेनु एई धारण करिबा केते बेले जेते बेले ताकर विधानटा को हमें जानिबा उर्जना पढंतु आपनकर जो मासिक प्रतिज्ञा अछि ठाकुरकर जीवंत लीला अछि पढंतु विवाह संस्कार पढंतु एवं पारिवारिक जीवन संतान जन्म चर्चा एगुला को सब पढंतु एवं पालन करंतु देखिबे जीवन रे एमिति कोनोसी ता शक्ति नै आपन को टळै देबो दुख विपत्ति पूर्व पूर्व जन्म रो आपन पाइबे को कर्म करि के ए जन्म रे आछथि कोन दुख अछि सोडा आपन पाइबे किंतु ए दुख भितर आनंद पाइबे जेते बेले ठाकुरन को धरि करी चलबे आ जेते पन्त ठाकुरन को बात देई देबे सेई दिन देखिबे आपन को आउ थरे पाप कर्म गुडा को जागृत होई जिवो सेति पई नाम ता केते बेले भी छाड़बेनी नाम करि करि चलिबे एवं नाम करूथुवा भितर देइकरी आपण जने परम भक्त हे उठिबे आसुदा जने थिले ठाकुरंगर जने परम भक्त आसुदा से जेते बेले पावना हिमायतपुर आसीकरी एडमिशन हेले स्कूल एडमिशन प्रवेशिका परीक्षा देले माने 10 परीक्षा देले 10 परीक्षा देला परे सेटे मास्टर असति के पंचानंदा साधारण लोक नहंती डबल एमए से समय रे 16 टा विषय रे पढाई पारंती
ताले चिंता करतु पंचानंदा साधारण लोक नुहे आ सी मास्टर थाउ थाउ से टीचर थाउ थाउ से जो आसुदा पाठ पढुतले 9टा विषय फेल गुटे विषय पास नै जेतबे आसुदा तांकर खाता देखु जदी सब गुडा करे फेल आश्चर्य हो गेले मु ठाकुर को जाई कर देखैबी केमिति मोर स्टूडेंट हे करे आसुदा फेल हे गेले जाबी ओ ठाकुर को तो देखैबा पई पड़िबो समस्त का मार जाई कर जेतबे देखजन ठाकुर को जाई पंचानंदा एटा केमिति हला कहले ठाकुर मु एटा जाने नै ताको मु तो आपण जानि छथि मु केमिति पढाय मु तो भला भाबरे पढाई छी कहले तू रिसर्च कर से काहे कि फेल हला 9टा विषय गुटे विषय रे तो पास करतांदा 9टा जाक विषय सब विषय रे फेल जेतबे एई जिनिसडा रिसर्च करला कथा गले पंचानंदा आ जानि पारु नाथि ठाकुर दिने स्कूल को गले देखु जंदी आसुदा पछ बेंच रे सुई पडिछि कई पुओ काहे कि सुई छुरे आसुदा को आउसी कि ना को जंदी ठाकुर काहे कि सुई पडछु कहले मते बहुत थका लागुछि कहले हो ठीक अछि तू जा घर को से जेतबे घर को पळै छथि आसुदा ठाकुर पछरे पछरे जाई छथि जेतबे पछरे पछरे जाई छथि देखु जंदी सेई जगह रे जे आसु से कोन करिछि गुटे बोरा धरि करी मुढी संग्रह करते बारी जाईछि मुढी संग्रह करे राती 8टा बेल को घर को फेरिछि राती 8टा बेल को घर को फेरी भोर 3टा बेल उठी किना से हिमायतपुर पावना चाली चाली जाईछि जाई किना मुढी बिक्री करिछि 8:30 9टा बेल से मुढी बिक्री सारिछि पुणी आसीछि खाई नै स्कूल को पळै आसीछि एई जिंसटा ठाकुर गुटे मासो देखिले गुटे मासो पर ठाकुर देखु जंदी जत्ते पैसा इनकम करथिले आसुदा सब पैसा तांको मां को जाई कर देई दिसथि जेतबे मासे परे आसु को पचार छथि जे आसु तोर पाठ होउनी केने रे कह तो ठाकुर तो सब रिसर्च करि सारि छथि कहले ठाकुर मते बहुत थका लागुछि जदि तते थका लागुछि तू गुटे काम कर तू दिन बेले तू जहा काम करछु कर राती रे पंचानंदा पाकु आसीबु किंतु सेटा तो संभव नै सकाळे लोक मुढी किनिबे राती रे तो दिन दुईपरे तो के मुढी किनिबे नै तेणु से आ सेटा संभव हला नै 1946 मसिया रे पावना छाडी ठाकुर देवघर को पळै आसिले जेतेबे देवघर को पळै आसिले सेई समय रे आसुदा को समस्त का सामना रे कहि देइथिले पंचानंदा आबी थांती जे आसु दिने ना दिने देखिबो से उन्नति करिवो काहे कि से ता मां को बहुत भलो पाए ता मां रो दुख से देखि पारे ना जे ता मां पई से परिश्रम करे एतिके जिनस ठाकुर समस्त का सामना रे कहि किना आस्तिले एवं 12-13 वर्ष बीती गला दिने ठाकुरन को देखा करिया पे आसुदा आछथि देवघर को पावनारु आछथि देवघर को जेतेबे देवघर को आछथि ताको केई चिनि पारु नाथि ठाकुर तो अंतर्जामी कहले ए आसु एखाने आसो एठी बसो ठाकुरन पाखरे बसी गले जेंति कृष्णदा रेवती मोहन विश्वास पंचानंदा एबे समस्त थांती सुने आश्चर्य होय गेले कहले ठाकुर आसु को केमिति चिनि पारले आमे तो छोट पिलाडा को छाडी करी आछू ठाकुर पचार छथि ए आसु तू करूछु कोन रे सेतेबेले कहउछथि आसुदा जे ठाकुर मुना पावनार हेडमास्टर अछि पंचानंदा फास्ट आश्चर्य होय गेले कहले जे 9टा विषय रे फेल सी हेडमास्टर अछि एइते कहले तू कोन पाठ पढिलु ठाकुर पचार छथि कहले मु डबल एमए ए 3टा विषय रे एमए करछि पंचानंदा जति डबल एमए किंतु आसुदा 3टा विषय रे एमए करछथि पंचानंदा आहुरी आश्चर्य होय गेले कहले ठाकुर ये केमिति संभव हला से जेतेबेले समस्त भक्त माने घेरी पकेले ठाकुर को सेतेबेले ठाकुर कहउछथि तो तुम सामना रे मु आसु को कहि देली से ता मां को भलो पाए तेणु देखिबो दिने ना दिने उन्नति करिवो एवं जे मां को भलो पाए जो संतान माने मां को भलो पाती से मातृभक्ति अटुट जतो सही छले कृति दत तेरे मां को जे ठाकुर मां को भलो पाइथिले ए मां को जे भलो पाए से सबु जगह उन्नति लाभ करे सेति पई जीवंत देवता होचंती मातृदेव पितृदेव आचार्य देव अतिथि देव तने मां होचंती प्रथम देवता तापरे बापा तापरे आचार्य तापरे अतिथि तने मां बापा को जे माने ना से शिशु ठाकुर कोन कहले से मते भी माने ना तेणु मां बापा को प्रथम देवता बोली मानिबा दरकार एई जिंस गुडा हम शिखिबा जा भी हो बहुत गुडा आलोचना करि पकेली एवं जदि आपण मान को भलो लागि थाए ठाकुर को विधानटा को पालन करिवे एवं पालन करि कि निज जीवन चरित्र रे परिवार को तयारी करिया पई चेष्टा करंतु देखिबे आपण आनंद रे रहबे एवं एठे जो उपस्थित जंती अनुपस्थित जंती समस्त का पंच महाजीवन इष्टिभूत समस्त शांति स्वस्ति रे आपन जीवन यापन करंतु दीर्घायु होतु शतायु होतु निरोग होतु यही परम पिता निकट में प्रार्थना जय गुरु।